Hello and Assalamu alaikum and evening with Bisma. Welcome viewers again and जैसे मैंने आपसे promise किया था कि मैं अपने program में only brilliant and top talent को लेके आऊँगी. So आज मेरे साथ एक बहुत ही talented person हैं और उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी लेकिन ज़्यादा वो अपने मुतालिक खुद बताएंगे. So Dr. Anwar, welcome to an evening with Bisma. Thank you, DrBisma. Thank you for having me on the show. Dr. Anwar PharmD हैं फार्मेसी के बिजनेस में, फार्मेसी की प्रैक्टिस में ओवर 20 इयर्स से DMV के एरिया में बहुत माना हुआ नाम है. पंजाब यूनिवर्सिटी से फार्मडी की डिग्री होल्डर हैं. अमेरिका में भी ये आपको बताएंगे, इन्होंने यहाँ से भी डिग्री ली है, शैनन यूनिवर्सिटी से, वर्जीनिया से. और इसके अलावा सर्टिफाइड इम्यूनाइजेशन स्पेशलिस्ट हैं. डिजीज स्टेट मैनेजमेंट भी टर्म है जो कि फार्मेसी से रिलेटेड लोग बताएंगे कि HIV एंड डायबिटीज़ की कोऑर्डिनेटेड टीम केयर में मैनेजमेंट में बहुत इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है. बल्कि ये DMV का वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कपल है एज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी. सो मैं थोड़ी सी हाइलाइट्स बस आपको बताऊंगी, बाकी ये खुद आपको अपने बारे में बताएंगे. तो आज मैंने इनको इनवाइट किया है कोरोना वैक्सीन के मुतालिक बातचीत करने में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू नो अबाउट कोरोना वैक्सीन्स जो अप्रूव रिसेंटली हुई हैं फ्यू डेज़ पहले और कुछ अंडर ट्रायल्स हैं. सो बीइंग अ स्पेशलिस्ट और इनकी जो फार्मेसीज़ हैं, मल्टीपल फार्मेसीज़ ये ओन करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, बाल्टीमोर एरिया में, नॉर्थ बाल्टीमोर टाउसन एरिया में. ये आपको बताएंगे कि कब अवेलेबल होगी. तो चलें बात करते हैं डॉक्टर अनवर से. अगेन वेलकम डॉक्टर अनवर टू माय शो और विद लाइफस्टाइल TV. अब आप ये बताइए कि कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच. अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं और माँ बाप की दुआएं और पाकिस्तान में सारों की दुआएं. जी जी बिल्कुल. तो बहुत बिजी रहते हैं, टाइम निकालने का शुक्रिया. और चलें अब बात करते हैं. सबसे पहले आप हमें बताएं कि बहुत कुछ कहा जा रहा है कोरोना वैक्सीन्स के बारे में, बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं. आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप सही और एक्यूरेट हमें इंफॉर्मेशन दें बीइंग अ फार्मासिस्ट, क्योंकि फार्मासिस्ट का बहुत नॉलेज होता है ईच एंड एवरी साइड इफ़ेक्ट्स एंड फैक्ट्स के बारे में, मेडिकल इंफॉर्मेशन. सो सबसे पहले तो आप बताएं कि हम सबको पता है कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में, आप ज़रा सा बताएं what is coronavirus? So coronavirus, SARS COVID-19, COVID-19, because it was termed in 2019 वुहान में, इसकी अभी तक वो सोच देख रहे हैं, they're researching कि ये वुहान में एक फिश मार्केट थी, सी फूड मार्केट, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ. सो हिस्टोरिकली ये जो कोरोना वायरस की बहुत सी किस्में, over 150, they have been around for a long time. So actually वायरस की लाइफ में there is an antigenic shift and an antigenic drift. So drift होता है कि over a period of time, चूँकि replication होती रहती है मैसेंजर RNA की, so it changes, mutates very slowly. जिस तरह के रेगुलर जो फ्लू वैक्सीन्स हैं, फ्लू का वायरस है, वो बहुत स्लोली म्यूटेट करता है ओवर ईयर्स. सो दैट्स हाउ यू प्रोटेक्ट कि भाई नेक्स्ट सीजन में कौन सी इसकी स्ट्रेन होगी. सो दैट्स हाउ यू क्रिएट द वैक्सीन. बट इस इंस्टेंस में ये एंटीजेनिक शिफ्ट हुआ है, विच इज़ अ सीवियर म्यूटेशन. सो ये एक्चुअली स्पीशीज से ट्रांसफर हुआ फ्रॉम animal species to human species. And that takes place, there's only a few mammals जो कि इसकी conversion में help करते हैं, which one of them is like, the swine, pig जिसको कहते हैं. So bats से ये, start हुआ. ठीक, थैंक यू. सो मैं ये यहाँ ऐड करूँगी कि कोरोना वायरस हमारे लिए नया नहीं है. उसकी जैसे इन्होंने कहा है डॉक्टर ने, स्पीसीज़ जो है वो नहीं है. 2002 एंड 2003 में सार्स का जो वायरस है वो ऑलरेडी इंसानों में पाया गया था 2002 में. 2003 मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्वाइन फ्लू के नाम से. तो ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन जो लोग समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल नई चीज़ नहीं है,
इस पे ट्रायल्स और इन्वेस्टिगेशंस जारी थी 2002 से. सो इसके लिए ये पॉइंट आगे इम्पॉर्टेंट होगा बताना कि हम समझ रहे हैं कि शायद जल्दी से मार्केट में आ चुकी है वैक्सीन. नहीं, 2002 से ये सब चल रहा था, इन्वेस्टिगेशंस और सारा कुछ. सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात होगी आगे जाके इस पे डिस्कशन करना कि कैसे हमने इतनी जल्दी वैक्सीनेशन बनाई. चलें, अब आप डॉक्टर अनवर ये बताइए कि इस वक्त कितनी वैक्सीनेशन इधर ऑथराइज्ड हो चुकी हैं इमरजेंसी यूज के लिए या अप्रूव, और दोनों में क्या डिफरेंस? So far there are two companies, Pfizer, BioNTech, and Moderna. There are two companies that have been given EAU, emergency use, EUA, emergency use authorization. उससे ये होता है कि they have approved the vaccines on limited trials. Historically ये होता है कि trials have to be run for years for safety and efficacy, which the guidelines जो FDA की हैं. बट जब ऐसी कंडीशन हो कि जब पेंडेमिक हो एंड देयर इज मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, सो गवर्नमेंट इंटरवीन्स और उसको इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज करती है, क्योंकि बट स्टिल ऐसा नहीं है कि बगैर ट्रायल्स की वैक्सीन बनी है. सो ट्रायल्स हुए हैं हेल्थी वॉलंटियर्स में, लार्जर पॉपुलेशन में नहीं, सैंपल साइज छोटा था. बट इट इज इफेक्टिव. बोथ मॉडर्ना की और फाइजर की जो वैक्सीन्स हैं, दे आर 94.76, सो इट्स ऑलमोस्ट 95% उनका क्योर रेट है, एंड दे आर हाईली इफेक्टिव. एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, ये मिथ्स और वो हम बात करेंगे आगे कि जो टेक्नोलॉजी है इट वाज देयर. वो ऐसा नहीं है कि मार्च के बाद ये टेक्नोलॉजी सामने आए. सो ये PCR, polymerase chain reaction, this has been there for a long time. In the past also ये जो आपकी even flu की quadrivalent, ये इसी टेक्नोलॉजी की बेस पे फ्लू की भी वैक्सीन है जो कि 18 years old में लगती है बच्चों को, adolescents और adults को. So this is not new. They have just built upon the technology and the knowledge and the science that was there already. It just got to the market quickly because of the pandemic. चलें, thank you. That's very good to know कि ये पहले से जैसे मेंशन किया, दो टाइप की वैक्सीन्स हैं, मॉडर्ना एंड फाइजर. और एफिकेसी के बारे में भी कहा कि ये 94 से 95, अराउंड 95%. बिकॉज मैं भी पढ़ रही थी कुछ रिसर्च लिटरेचर जिसमें कह रहे थे कि 30,000 एटलीस्ट पे पॉपुलेशन साइज था जिस पे ट्रायल किया गया, और उसमें उन्होंने ये देखा कि उसमें से एफिकेसी और इफेक्टिवनेस का पता चला कि कितने % पॉपुलेशन को कंट्रोल वर्सेस प्लेसिबो से उन्होंने देखा कि ये उनको हेल्प किया प्रिवेंट करने में डिजीज़ को. सो अब हम ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि 95% लोगों को अगर ये दी जाए 100%, तो 95% लोग जो हैं उनको शायद कोरोना वायरस डिजीज कोविड ना हो इस वैक्सीनेशन की पूरी डोज लेने के बाद. एग्जैक्टली. तो अब आप ये बताइए कि कितनी डोजेस हैं और किस तरह से ये इसके अंदर क्या है, ताकि और फ्लू वैक्सीन के साथ किस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एफिकेसी में भी, और आप कह लें कि उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उसके लिहाज से. सो मैं नाज़रीन को ब्रीफली बताता हूँ कि इसका जो साइंटिफिक जो तरीका था, वो उन्होंने कोविड-19 पेशेंट से वायरस को आइसोलेट किया जी. उसकी PCR के थ्रू उसकी जो DNA सीक्वेंसिंग की, और वो DNA सीक्वेंस जो है ना, उसमें से उन्होंने जो उसकी जो सरफेस पे जो एंटीजन्स होते हैं जो कि एक्चुअली आपके एंटीबॉडी रिएक्शन जो इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं, उन्होंने उसको आइसोलेट करके उसमें से एक सीक्वेंस, नॉट द होल वायरस, एक वायरस के आप समझ लीजिए कि अगर किसी वायरस के सीक्वेंस में 100 मोती हैं एक लड़ी में, और आप उस मोती की लड़ी में से 3 या 4 मोती का सीक्वेंस देख लें कि और उसको आप रेप्लिकेट करें. सो देयर इज नो एक्चुअल virus, partially killed virus नहीं है. This is strictly genetic material की कोडिंग है. उस कोडिंग को लेके वो उसको रेप्लिकेट करते हैं लैब में. So then they create abundance of messenger RNAs. So for that sequence which causes the antigenic response. सो उसको आप एक लिपिड मॉलिक्यूल में उसको डिसॉल्व करके तो वो आप बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वैक्सीन की जो है शॉट. जी, थैंक यू. तो डॉक्टर अनवर ये कह रहे हैं कि
जो बॉटम लाइन है वो ये है कि ये वायरस नहीं है, वैक्सीनेशन में वायरस नहीं है, वायरस नहीं जाएगा ना ही किल्ड फॉर्म में, ना ट्रीटेड फॉर्म में, और ना ही लाइव फॉर्म में, क्योंकि कुछ वैक्सीनेशंस ऐसी भी रही हैं हिस्ट्री में जो कि लाइव या ट्रीटेड हम उसको वायरस को बॉडी में ऐड करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए। एंड ऑन द सेम पैटर्न इसी तरह की फ्लू की भी एक वैक्सीन है जी जिसको फ्लू बॉट कहते हैं। इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसमें भी एग्जैक्टली यही है कि जो एक्चुअल वायरस है फ्लू वायरस ए एंड बी उनमें से सेलेक्ट करके, बी क्योंकि ज़्यादा वेरुलेंट होता है तो उसका जो डीएनए सीक्वेंस है यू नो उसको लेके वो लैब में क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज आल्सो दैट्स देयर ऑलरेडी, सो दे बिल्ट अपॉन द साइंस दैट वाज ऑलरेडी देयर टेक्नोलॉजी। सो मैं आपको बस ये बताना चाहूंगी व्यूअर्स को कि डीएनए जो है उसको अब मैं आपको बताती हूँ आम लोगों के समझने के लिए कि डीएनए आरएनए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो क्या है। डीएनए यूजुअली जेनेटिक मटेरियल के तौर पे कहा जाता है। जेनेटिक मटेरियल मींस कि वो वायरस है, ठीक है, वायरस का मेन कंपोनेंट है। लेकिन जो आरएनए है या मैसेंजर आरएनए है यूजुअली वो उनके ऊपर शेलिंग होती है या कैप्सूल, जिस तरह आपने कोरोना वायरस का देखा होगा, एक अगर मॉडल देखें तो वो उसके ऊपर जो स्पाइक्स बने हुए हैं और जो बॉल की तरह है तो उसका एक एनवेलप हम कहते हैं कवर होता है, शेल। तो उसमें से एक पोर्शन लेके उसमें कोई 32 टाइप्स की प्रोटीन्स हैं उसमें वायरस में, उसका उन्होंने स्पाइक एक प्रोटीन है वो एक प्रोटीन नॉट 32 एक प्रोटीन लेके उसका सीक्वेंस जो आरएनए है उसका, नॉट डीएनए, डीएनए उसके न्यूक्लियस के अंदर है, तो वो लेके उन्होंने लैब में उसको रेप्लिकेट किया है, उसको बनाने की कोशिश की है उसको सीक्वेंस को। अब वो उसको लिपिड मॉलिक्यूल में डाल के या किसी तरह जो टेक्नोलॉजी है जो कि पहले यूज़ होती रही है तो वो इंसानों में उसको वैक्सीनेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब वो जो वायरस है वो अभी डॉक्टर अनवर फिर आप उनसे क्वेश्चन करेंगे मज़ीद, तो वो ये बताएंगे कि वो बॉडी का नेचुरल जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको बॉडी को कहेगा कि चलो तुम ये बनाओ, प्रोटेक्शन क्रिएट करो। राइट, एंड एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको मैसेंजर आरएनए इंजेक्ट कर दिया और वो फ्रीली घूम रहा है आपकी बॉडी में। सो देयर इज अ लिम्फेटिक सिस्टम जो कि आपका होस्ट डिफेंस सिस्टम होता है। सो जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम में मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सो ये पहले उसको डाइजेस्ट, उसको एनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं इस एंटीजेनिक मटेरियल को। देन दे प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स व्हिच द हेल्पर टी सेल्स help create antibodies for that particular सीक्वेंस एंटीजेनिक मटेरियल। सो ऐसा नहीं है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई अगर मैसेज ये लग गया मुझे तो कुछ और हो जाएगा, कोई नया कान निकल आएगा या मेरे समथिंग मेरे बाल गिर जाएंगे और आई विल डेवलप अ डिजीज। सो ऐसा नहीं है, योर बॉडी हैज टू फर्स्ट assimilate it and then create its own system to create the host defense. So ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। बॉटम लाइन यही है कि हमारी बॉडी को यूज करेगी ये वैक्सीनेशन, बॉडी को ये कमांड करेगी कि आप अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करें और प्रोड्यूस करें। सो ये बाहर से कुछ नहीं आएगा कि जो सारा कुछ चेंज कर देगा। अच्छा डॉक्टर अनवर ये बताइए कि इसके जो फ्लू वैक्सीन से जब हम कंपेयर करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फ्लू वैक्सीनेशन इज़ वेरी कॉमन, तो सब लोग लगवाते हैं और सबको पता है कि उसका क्या होता है, और ये भी पता है कि वो 60% इफेक्टिव होती है। यानी 100 में से अगर 60 लोगों को फ्लू शायद ना हो, 40 को फिर भी चांसेस हैं होने के। लेकिन कोरोना वायरस और इसको फ्लू को कैसे आप कंपेयर करेंगे, अभी हमने बताया, लेकिन मैं दोबारा ये एम्फेसाइज करना चाहूंगी पॉइंट। सो फ्लू वैक्सीन की जो डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फ्लू वायरस है उसमें से कैंडिडेट वायरस सेलेक्ट करती है FDA की एडवाइजरी बोर्ड। सो दे विल सेलेक्ट 4 स्ट्रेन्स और फिर वो कंप्यूटर मॉड्यूलेशन से डिटरमिन करते हैं कि ये कितनी इनकी एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होगी कि अगले साल इसी तरह की हम वैक्सीन बनाएं जो कि अगर ये थोड़े से भी चेंज हो तो दे विल बी इफेक्टिव। सो और वो वायरस जो है ना देन गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो एग्स के थ्रू यानी कि लाइव अंडों में उनको इंजेक्ट करके उससे प्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो टेक्नोलॉजी में भी फ्लू वैक्सीन्स एग्स के थ्रू होती है, एक्सेप्ट द ओनली वन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो कि एक ही है, वो इसी प्रोसेस से बनती है। बाकी जितनी भी अगर किल्ड वायरस भी हो या अटेनुएटेड मींस लाइक वीकेंड वायरस हो तो वो एग की
ایگ کو ایز اے ہوسٹ یوز کرتے ہیں, ناٹ ہیومن سیلس. بٹ ان دس کیس سو دیر از نو کلڈ وائرس, یعنی کہ کوئی ڈیڈ وائرس فزیکلی موجود نہیں ہے ویکسین کے اندر. اٹ از اونلی اے فریکشن آف دی اینٹیجینک, ہاں بالکل جینیٹک سیکوینس ہے امینو ایسڈس کا, جو کہ وہی رسپانس پروڈیوس کرے گا. اٹس مور لائک جس طرح بیسکلی ہومیوپیتھک پرنسپل بیسکلی ان دا بیک گراؤنڈ وہی ہے. سو بیسکلی آپ کی باڈی سمجھتی ہے کہ بھائی اینٹیجینک مٹیریل آیا, اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنی ہے, اینڈ دیٹس دا ہول پروسیس. جی سو باٹم لائن یہی ہے, جو سمری میں یہی کہوں گی کہ وہ یہی ہے کہ وائرس جب ہماری باڈی میں جاتا ہے تو وہ ڈیزیز پروڈیوس اس طرح کرتا ہے کہ وہ اٹیک کرتا ہے ہمارے نارمل سیلز کو اور کل کرتا ہے. لیکن اور اس کا جو دوسرے کمپوننٹ ہوتے ہیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں جو ویکسینیشن کے اندر ہیں, ایم پروٹین یا اسپائک پروٹینز, تو وہ جو ہیں وہ امیونٹی پروڈیوس کرتے ہیں. وہ یعنی باڈی کے امیون سسٹم کو کہتے ہیں کہ وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور وہ ٹی سیلز یا بی سیلز یا اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس چکر میں, اس کیس میں وہ یہ ہے کہ وائرس نہیں جا رہا, لیکن ہماری باڈی کو نقصان نہیں پہنچ رہا اس ویکسینیشن کے تھرو. صرف جو ہیلپ فل ہے ہمارے نیچرل سسٹمز کے لیے, قوت مدافعت کے لیے, وہ کمپوننٹ جا رہا ہے. سو ہم نے فلٹر کر دیا ہے کہ ہم نے وائرس نہیں لینا ویکسینیشن کے اندر, ہم نے صرف وہ چیز لینی ہے جو کہ ہماری باڈی میں امیونٹی کو ریز کرے گی. ٹھیک ہے, ایک اور پوائنٹ میں بریفلی اگر سو فلو ویکسینز میں دے آر یوزنگ 2 پروٹینز, ہیموگلوٹن اینڈ نیورامینیڈیز. اس لیے اس کا H1N1 اینڈ سیکوینشل الگورتھم ہوتی ہے کہ وہ بڑھتے جاتے ہیں. اس کیس میں انہوں نے دیکھا کہ جو اسپائک پروٹین ہے دیٹ از دا موسٹ ویرولنٹ اینڈ دا موسٹ پورٹنٹ, اسی کا سیکوینس لیا انسٹیڈ آف گیسنگ گیم کہ بھائی. سو اٹ از دیٹ از وائی اٹ از سو پرسائز اینڈ 95% ایکیوریٹ, مطلب افیکٹونیس اس کی ورسز 60% فلو میں. سو آپ دیکھیں کہ کمپیریزن میں بہت ڈفرینس ہے. اور فلو ویکسین ہم سب لیتے ہیں, موسٹلی بہت سے لوگ لیتے ہیں, بہت سی پاپولیشن لیتی ہے. تو ان ادر ورڈز اٹ از ایون سیفر دین فلو ویکسین. اور ایک اور کوشچن میں بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی میں نے فلو ویکسین لگوائی اور مجھے پھر بھی فلو ہو گیا. سو بیسکلی آپ یہ سمجھیں کہ وہ پروبیبلٹی پہ کام چل رہا ہوتا ہے کہ 4 وائرسز سلیکٹ کیے گورنمنٹ نے جو کہ سب سے زیادہ پریولنٹ تھے, اور اس کے اگینسٹ ویکسین بنی. سو اگر لیٹس سے آپ کسی کا کوئی رشتہ دار یا کوئی آپ یو کم ان کانٹیکٹ ود somebody who traveled from the other part of the world and they brought a virus which was not part of that 4 virus sequence that the government produced, تو آپ کو فلو ہو سکتا ہے. تو وہ یہ کہنا کہ مجھے لگانے کے بعد ویکسین سے فلو ہوا, یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. اب ہم متس پہ بھی بات کریں گے شارٹلی. بس اب ٹائم کے لحاظ سے میں تھوڑا سا یہ کہوں گی کہ ہم اب جلدی بات کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جو فائزر یا دوسری ماڈرنا کی ویکسین ہے, کتنی ڈوز چاہیے ہمیں, کتنی ڈوزز, کتنے اپارٹ, اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اور اس سے کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں ہمیں پاسبل. سو بوتھ فائزر بایو ٹیک اینڈ ماڈرنا کی ویکسین کی جو انہوں نے دیکھا ہے, بیکاز دا باڈی ہیز ٹو اسیمولیٹ دا اینٹیجینک پارٹیکل and then produce the required immunity. تو اس لیے there is a 21 day 3 week کے بعد اس کی سمجھ لیں کہ آپ بوسٹر ڈوز لگے گی. So it's a 2-dose vaccine. It's a 2-dose vaccine. So some might 3 weeks apart. 3 weeks apart. It's a 2-dose. جی, تو اس کا مطلب یہ ہے 3 weeks کا, اس لیے ڈاکٹر انور کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی دیر ہماری باڈی کو لگتی ہے یوزلی سارے امیونٹی کے سیلس کو اسٹیمولیٹ کرنے میں. ٹی سیلس ہیں, بی سیلس ہیں, اینٹی باڈیز ہیں. تو اس کے بعد پھر ہمیں جو نیکسٹ ڈوز کے بعد ریئیکشن ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ اور وہ بلڈ اپ کرتا ہے. رائٹ, ایگزیکٹلی. اور پہلی سے اگر ہماری امیونٹی اتنی ہے تو دوسری کے بعد ہماری اتنی ہو سکتی ہے. رائٹ, تھوڑا سا میں بتانے کے لیے. اچھا, اور یہ کہاں لگتی ہے اور کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں؟ سو انٹرامسکولر اس کا انجیکشن ہے, اینڈ اٹس پریٹی کامن. 31 گیج نیڈل سے, بہت پتلی نیڈل سے بازو پہ لگے گی. اس میں تھوڑی سی پریکاشنز ہیں. سنکوپی جس کو کہتے ہیں, فینٹنگ, ڈیزینس, اسپیل,
وہ ایکچولی ویکسین سے نہیں ہوتا. دیر آر پیپل ہو آر پرون ٹو ہیو ہاں وائٹ کوٹ اس کو کہتے ہیں فرائٹ یا ویزوویگل جو ہے نیڈل اینزائٹی جی وہ پوری دنیا میں بہت ایگزیکٹلی. سو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شاٹ لگایا تو آپ بے ہوش ہو گئے, بٹ ایز اے پریکاشن دیر آر اسٹیپ there is a protocol that after you take the shot you should sit in the chair for about 10-15 minutes so that if you do have that vasoactive response so وہ pass ہو جائے. جی سو بیسیکلی اس کے لیے یہ ہے میرا خیال ہے یہی کہیں گے کہ لوکل سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. لوکل میں یہ ہے کہ بازو میں درد ہو سکتی ہے, بالکل جس طرح دوسری ویکسین سے ہوتا ہے, بازو میں درد ہو سکتی ہے, یا آپ تھوڑے سے پیشنٹس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فیور, ہلکا سا فیور ہو سکتا ہے, چلز ہو سکتے ہیں, جس طرح ہم فلو شاٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد فلو شاٹ, ہیڈ ایک ہو سکتی ہے. لیکن کچھ لوگوں میں, بہت تھوڑے لوگوں میں ہائپر سینسٹیوٹی دیکھی گئی ہے, سیویئر ریئیکشن. اس کے لیے آپ یہ بتائیے کہ ہائپر سینسٹیوٹی یہ تو اتنا پرسنٹیج تو کسی بھی ویکسین کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی بھی کمپوننٹ سے اگر آپ الرجک ہو تو. اگر کوئی الرجک رسپانس ہو تو اس کے لیے وی ہیو این ایپینیفرین کا انجیکشن آن ہینڈ ہوتا ہے. اگر پیشنٹ کو سیویئر اینافیلیکٹک ریئیکشن ہو تو دین دیر از اے پروٹوکال اینڈ پروسیجرس. اگر شارٹنس آف بریتھ ہے تو اس کے لیے بھی سو وہ سارے میجرز ہوتے ہیں جو بھی اگر آپ ہاسپٹل سیٹنگ میں یا اگر آؤٹ پیشنٹ کلینک میں یا فارمیسی سیٹنگ میں, سو وہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے پروٹوکالز آلریڈی ہیں, تو اس میں گھبرانا نہیں ہے کہ اگر میں بے ہوش ہو گیا تو کیا ہوگا. سو دیر از پراپر میجرز فار دیٹ. اور اگر آپ کو اینافیلیکٹک ریئیکشن بھی ہوا تو اس کے لیے ایپینیفرین کا ڈوز جو ہے وہ ریڈلی اویلیبل. جی تو اس کے لیے یہی ہے کہ جب ویکسینیشن آپ کو دیتے ہیں فرسٹ ڈوز تو آپ کو 15 منٹ ایٹ لیسٹ آپ ڈاکٹر کے آفس میں ویٹ کرتے ہیں, اور وہ آپ کو پھر اس وقت مانیٹر کر کے اور اس وقت آپ کو بتائیں گے, اور اس کے بعد آپ کو گائیڈ دیں گے. جس طرح بالکل آپ پروٹوکال ہے باقی ویکسینیشنز کے لیے وہی آپ نے فالو کرنا ہے, اور اپنے فارماسسٹ سے جو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں ان کے ساتھ, اپنے ڈاکٹر کے ساتھ آپ اس کے بعد ان ٹچ رہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کووڈ, اس کے بعد کووڈ, جن لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے کیا وہ ویکسینیشن کے اچھے ان کو مل سکتی ہے ویکسینیشن؟ سو یہ آل دس ریسرچ از اسٹل انڈر وے. دیر از نو رائٹ آنسر اینڈ دیر از نو رانگ آنسر. اگر کوئی کہے کہ بھائی مجھے کووڈ ہو گیا اور مجھے ویکسین کی ضرورت نہیں ہے تو آئی تھنک دیٹ از اے مسٹیک. ایون دو اگر آپ کو کووڈ ہو چکا ہے اور آپ ریکور کر چکے ہیں, اٹ وڈ بی بیٹر ٹو ہیو دی ویکسین دین ناٹ ہیو دا ویکسین, بیکاز اس کی جو ایون جو ویکسین اگر آپ ابھی جو اس کی دیر آر نو لانگ ٹرم اسٹڈیز کہ ویکسین لگنے کے بعد ابھی سال نہیں گزرا. سو وی اسٹل ہیو ٹو سی کہ اس کی افیکٹونیس اوور 6 months ہے, اوور 8 months ہے, یا اوور 12 months ہے. So this is all under study. جی بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نوول وائرس ہے, بالکل نیو وائرس ہے, اس کے بارے میں اسٹڈیز ہو رہی ہیں. اس کی اپنی امیونٹی جو نیچرل امیونٹی سے پروڈیوس ہوتی ہے وداؤٹ ویکسین, ابھی ہمیں اس کے بارے میں بھی ساری ڈیٹیلز نہیں پتا. کہ دیکھا گیا ہے کہ 6 to 8 month تک امیونٹی دیکھی جا رہی ہے, لیکن ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ کب تک امیونٹی لانگ ٹرم رہتی ہے. سو اسی طرح ہمیں ویکسینیشن کے بارے میں بھی ابھی آئیڈیا نہیں ہے. اچھا دوسرا میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ یہ بتائیے کہ کون سے گروپس کو ویکسینیشن پہلے ملے گی یا پرائیورٹائز کس طرح کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں لوگوں میں تھوڑی سی کنفیوژنس ہیں یا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, چونکہ یہ بالکل نئی ویکسینیشن ہے. سو گورنمنٹ کی جس طرح آپریشن ریپ اسپیڈ انہوں نے ڈٹرمن کیا ہے کہ جو اسٹیٹس میں جن میں سیویرٹی زیادہ ہے, مورٹیلٹی زیادہ ہے, انسیڈنٹ زیادہ ہے, پر ڈے ایڈمیشنس جن میں سب سے زیادہ ہیں, سو سب سے زیادہ جو سپلائی ہے ویکسین کی ان اسٹیٹس کو ہو رہی ہے نمبر 1. سو ونس یو گیٹ, اور جو فرسٹ رسپونڈرز ہاسپٹل سیٹنگ میں انٹینسو کیئر میں, اس کے بعد جو ہے جن لوگوں کے نرسنگ ہوم میں جن پیشنٹس کی یا ایلڈرلی جن کے رسک فیکٹرز کہتے ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہ do they have hypertension, do they have asthma, do they have compromised immune system, so these are the first people who will get the vaccine. Okay. تو آپ یہ بتائیے, چونکہ ہم ڈی ایم وی ایریا میں ہیں تو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے ڈی ایم وی لوکل ایریا کے, ڈی ایم وی ایریا میں کوئی ایریا آتا ہے جس میں ریٹ زیادہ ہے یا وہ رسک پہ ہیں جن کو پہلے ملے گی؟ ہمارے ریٹس تو میری لینڈ کے ریٹس تو 5 point کے اراؤنڈ ہیں اور اچھے ہیں اس وقت, اور ورجینیا اینڈ ڈی سی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ So far ڈی ایم وی ایریا is still safer zone, intermediate ہے, it's not
it's not free, or it does not have a low incidence, but it does have a good higher incidence, but lot better than Midwest में जिस तरह states हैं, Texas हो गया, और वहाँ पे states हैं जहाँ पे incidence जो है बहुत high है, जहाँ पे लोगों ने social distancing और mask को follow नहीं किया, so वहाँ पे इसकी जो है prevalence बहुत ज़्यादा है. ठीक है. और वैक्सीनेशन के बाद एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपने वैक्सीनेशन लेके स्टिल आपने CDC के और सारे जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क अभी भी आपने फॉलो करना है अंटिल आप सेकंड डोज नहीं ले लेते या आपको डॉक्यूमेंटेड आपको पता नहीं चल जाता कि इम्यूनिटी आप में पैदा हो चुकी है, राइट? एग्जैक्टली. अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन हम ख़त्म कर रहे हैं प्रोग्राम. बातें बहुत सी हैं, उसके लिए शायद हमें डॉक्टर अनवर से दोबारा रिक्वेस्ट करनी पड़े उनके टाइम की, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल हैं, सर्टिफाइड इम्यूनाइजेशन स्पेशलिस्ट. तो हम उनसे ये पूछेंगे इस वक्त कि प्रेग्नेंट, चूँकि वुमेन्स हेल्थ मेरा पैशन है, मैं अपनी वुमेन्स के लिए पूछूंगी कि इज़ इट सेफ इन वुमेन? So pregnant women especially. So far there is no data या safety trials अभी तक इस पे नहीं हुए, हो रहे हैं. So clinical trials में थोड़ा सा मैं आपको एल्गोरिथम बता दूं कि किस उस पैटर्न पे चलते हैं. पहले healthy volunteers, फिर उसके बाद people age group में adolescents, 12 years and older, उसके बाद 5 to 11, and then infant children, and then pregnancy. So pregnancy में the physicians ये कह रहे हैं कि अगर आप उस risk में involved हैं, let's say कोई nurse है and she's pregnant and she ICU की she's a RN or she's a physician and she's in the ICU and her duty requires that she be there, so she should get the vaccine. There are no reported adverse effects at this moment, but it is a personal physician and a call for the healthcare, जो जिसकी ट्रीटमेंट में वो हैं. So अभी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं, लेकिन अभी ट्रायल्स बहुत कम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. ट्रायल्स आर अंडरवे. चलें, अब लास्टली ये क्वेश्चन है कि नाजरीन, डॉक्टर अनवर और उनकी फार्मेसी पे वेरी गुड न्यूज़ फॉर एवरीबॉडी, और मेरे प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि आपको बताना कि वन ऑफ द रिसोर्स, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, दे ओन कपल ऑफ फार्मेसीज. सो आप शेयर करें हम सबके साथ और अपना एड्रेस भी शेयर करें और कैसे हम ले सकते हैं वैक्सीन. इनके पास वैक्सीनेशन कब से अवेलेबल होगी? सो हमने अपनी बोथ लोकेशंस पे वी हैव साइंड अप टू बी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग एंड इम्यूनाइजेशन center. So we will have the testing facility in another 2 weeks, जो कि एंटीजन क्विक रिस्पॉन्स कोविड-19 का टेस्ट भी है. इट इज़ नॉट अ PCR टेस्ट, बट इट इज़ एन एंटीजेनिक मटेरियल को डिटेक्ट कर लेता है एंड इन लेस देन 15 मिनट्स उसका रिजल्ट है. एंड देन इम्यूनाइजेशंस, वी विल बी इन द फेज 2, सो वी शुड हैव द वैक्सीन इन February इंशाल्लाह. बट से कि अभी लाइक 30 days, 30 days. So because उसकी जो लॉजिस्टिक्स हैं वैक्सीन की, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, distribution, and at the same time जो सबसे important चीज़ जो है ना, this is all being documented, so it has, like any vaccine, there is a paper trail की document from this where it leaves the warehouse to where it gets injected into the patient's upper left quadrant. तो उसका पूरा एक प्रोटोकॉल और उसका एक रिकॉर्डेशन है कि आपके लॉट नंबर किसको लगी और एज क्या था, द पर्सन हेल्दी. डॉक्टर अनवर इज वेरी स्मार्ट. वो कहना चाह रहे हैं कि अब हम लाइन बना के बाहर मत खड़े हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड देन द रेस्ट. जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब अभी हम लाइन बना के चाहे खड़े होंगे, लेकिन फर्स्ट कम. लेकिन चले, हम फिर भी एड्रेस शेयर करेंगे. आप अगर आपको कन्वीनियंट है तो प्लीज़, ज़बरदस्त फार्मेसी है और पेशेंट्स इनसे बहुत खुश हैं. हस्बैंड एंड वाइफ नौरीन अनवर और अनवर यूसुफ, राइट, डॉक्टर अनवर यूसुफ, इनसे बहुत से लोग इनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं और कर रहे हैं और करेंगे इस प्रोग्राम के बाद. तो वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी और स्पेशली आप जाके कहिए एन इवनिंग विद डॉक्टर बिस्मा और लाइफस्टाइल विद डॉक्टर मोबी, तो आप लोगों को शायद प्रेफरेंस मिल जाए. बट आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट मैं मजाक कर रही हूं. आपका काम बढ़ जाएगा, लेकिन विद हर अप्रूवल आपको किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हो, डायबिटीज पे हो, एज़मा पे हो, ADHD पे, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर पे हो,
آپ کو ہائپر ٹینشن پہ ہو, یو نیڈ ٹو فائنڈ این سبسٹیٹیوٹ کہ میں بہت سی دوائیں نہیں لے سکتا, انکانٹیننس پہ, you know, hormone replacement pe, you have any questions, you can direct it to Dr. Bisma, and then inshallah we will, you know, get you an answer. Thank you so much Dr. Anwar, really glad to have you. And aapko ناظرین last میں یہ بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر انور اور ان کی مسز نورین انور, ان کو ہم اپنے پروگرام میں ضرور دوبارہ بلائیں گے. آپ پلیز اپنے کویشچنز ڈائریکٹ کیجئے, اور ان کے ساتھ ان کے ٹیلنٹ کو ہم جانے نہیں دیں گے, اور ان کی سروسز اتنی زیادہ ہیں کہ ایک پروگرام میں ہم مینشن نہیں کر سکتے, کیونکہ HIV, ڈائبٹیز, اسٹیٹ مینجمنٹ اینڈ وومنس کے لحاظ سے یورینری انکانٹیننس, اور بلکہ ان کا ہومیوپیتھک میں بھی ہے, یہ سرپرائز آپ کو دینے چاہتی ہوں, اس میں بھی ان کی ایکسپرٹیز ہیں. تو ہم ان کو دوبارہ بلائیں گے اور ان کی مسز کو دوبارہ بلائیں گے, اور ان کے ساتھ بہت اچھے اچھے پروگرام اور کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ, واچ دا شو اینڈ لائک دا شو, سو دیٹ ہمیں پتہ چلے کس کس نے واچ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. Once again, thank you. Thank you very much, Dr. Bisma. And thank you. Stay tuned and subscribe to the channel and keep on watching.